In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in honum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum, Genitum non factum, consubstantialem Patri, perquam omnia facta sunt. qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendide et celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et interum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Padre Filioque procedit, Cui cum Patre et Filio simul adorator, et conglorificator, qui locutus est per prophetas. et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum Et vitam venturi seculi. Dans une foi commune, prions pour notre Saint-Père, le pape Léon, ses intentions et les intentions de toute l'Église. In una fede comune preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Leone, le sue intenzioni
e le intenzioni di tutta la Chiesa. United in one faith, let us pray for our Holy Father, Pope Leo, for his intentions and the intentions of the whole Church. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus dit, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Prions pour ceux qui sont accablés par l'angoisse ou la dépression, qu'ils soient portés par les anges. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarli. Preghiamo per coloro che sono oppressi dall'angoscia o dalla depressione, che siano confortati dagli angeli. The first sorrowful mystery, the agony in the garden. From the Gospel according to St. Luke, Jesus said, "Father, if you are willing, remove this cup from me, yet not my will, but yours be done." Then an angel from heaven appeared to him and gave him strength. Let us pray for all those who are overwhelmed by anxiety or depression. May they be embraced by the angels. Staban matem dolorosam, ioxta crocem.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Ô Vierge Marie, le
Deuxième mystère douloureux, la flagellation. De l'Évangile selon saint Jean. Alors, Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le flageller. Prions pour ceux qui sont affligés par le handicap ou la maladie, que Jésus les guérisse et les console. Secondo mistero doloroso, la flagellazione. Dal Vangelo secondo Giovanni. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Preghiamo per coloro che sono afflitti dalla disabilità o dalla malattia, che Gesù li guarisca e li consoli. The second sorrowful mystery, the scourging at the pillar. From the Gospel according to St. John, then Pilate took Jesus and had him flogged. Let us pray for those suffering from disability or illness. May Jesus heal and comfort them. Saban maten dolorosam ioxta crocem. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cieli et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Kính mừng Maria, đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Dat belgen circum,
Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Jésus dit à Pilate, « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Prions pour ceux qui gouvernent les nations, qu'ils écoutent la voix du Christ. Terzo mistero doloroso, la coronazione di spine. Gesù disse a Pilato, «Io sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Preghiamo per coloro che governano le nazioni. Ascoltino la voce del Signore. The third sorrowful mystery, the crowning with thorns. Jesus said to Pilate, "For this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice." Let us pray for those who govern our nations. May they listen to the voice of Christ. Staban maten dolorosa, iuxta croce. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie mbibalamo, nzoni etinzapa simo, bia ekenamo, agonda mo a oa walikwe, agonda Jésus molengeti atimo. Marie mbibalamo, nzoni etinzapa simo, bia ekenamo, agonda mo a oa walikwe, agonda Jésus molengeti atimo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Gloriam Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ave Mater Spei, Ave Mater Domini, Tu es spes nostra, Tu es spes nostra, Tu es spes nostra Maria. Ave Mater Spei, Ave Mater Domini, Tu es spes nostra, Tu es spes nostra, Tu es spes nostra Maria. Vierge Marie, sous le regard de Dieu, tu resplendis, parfaite image et ressemblance du Fils premier-né. Ave Mater Spei, Ave Mater Domini, Tu es spes nostra, Tu es spes nostra, Tu es spes nostra Maria. Madre di Dio, specchiolis sanctitam, prega per noi. Risplende in te l'immagine vera del Figlio Gesù. Ave Mater Spei, Ave Mater Domini, Tu es spes nostra, Tu es spes nostra, Tu es spes nostra Maria. Virgin Mary, under the gaze of God, your radiance shines, most perfect image, glorious likeness of God's firstborn Son. Ave Mater Spei, Ave Mater Domini, Tu es spes nostra, Tu es spes nostra, Tu es spes nostra Maria. Quatrième mystère douloureux, le portement de croix. De l'Évangile selon saint Jean. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire,
en hébreu Golgotha. Prions pour ceux qui perdent espoir sous le poids de leur croix, que Marie se tienne auprès d'eux. Quarto mistero doloroso, Gesù è caricato della croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Preghiamo per coloro che perdono la speranza sotto il peso della loro croce, che Maria sia loro accanto. The fourth sorrowful mystery, the carrying of the cross. From the Gospel according to St. John. So they took Jesus, and carrying the cross by himself, he went out to what is called the place of the skull, which is in Hebrew called Golgotha. Let us pray for those who are overwhelmed by their crosses. May Mary be with them. Stabat matem dolorosa, ioxa croce. Stabat matem dolorosa, ioxa Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Vierge Sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce, nous t'acclamons. Oh Maria, scelta tu sei da colui che ti creò per dare al mondo Cristo Gesù, piena di grazia cantiamo a te. Holy Virgin, by God's decree, Yahweh called eternally, that He could give His Son to our race. Mary, we praise you, and full of grace. Cinquième mystère douloureux, le crucifixion et la mort de Jésus. De l'Évangile selon saint Luc, Jésus dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Prions pour ceux qui sont en train de mourir, qu'ils s'abandonnent entre les mains du Père. Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Preghiamo per tutti coloro che stanno per morire, che si abbandonino nelle mani del Padre. The fifth sorrowful mystery, the crucifixion and death of Jesus. From the Gospel according to St. Luke, Jesus said, Father, into your hands I commend my spirit.
Let us pray for those who are dying. May they abandon themselves into the hands of the Father. Stabat matem dolorosam, ioxa crocem. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloriam Patri et Filio et
et Spiritui Sancto. Les intentions de prière recueillies aujourd'hui sont maintenant déposées aux pieds de Notre-Dame, qui intercède en faveur de tous ses enfants. Recueillons-nous en silence. Le intenzioni di preghiera raccolte oggi sono ora deposte ai piedi della Madonna, che intercede a favore di tutti i suoi figli. Raccogliamoci in silenzio. The prayer intentions collected today are now presented to Our Lady, who intercedes on behalf of all her children. Let us pray in silence. Père céleste, que la grâce du jubilé qui fait de nous des pèlerins d'espérance ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde la paix de notre Rédempteur. Padre buono, la grazia del Giubileo che fa di noi dei pellegrini di speranza, ravvivi in noi l'aspirazione ai beni celesti e diffonda sul mondo la pace del nostro Redentore. Heavenly Father, may the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth.
Annonce de la fête de la transfiguration du Seigneur. Exaltez le Seigneur, prosternez-vous devant sa montagne sainte. Dans sa lumière, nous voyons la lumière. Alléluia, Alléluia. Jubilate Deum, jubilate omnister, jubilate Deum. Annuncio nella festa della trasfigurazione del Signore. Dalla nube luminosa si udi la voce del Padre. Questi è il mio figlio diletto, ascoltatelo. Alleluia, alleluia. Announcing the feast of the transfiguration of the Lord. This is my Son, the beloved, he enjoys my favor. Listen to him. Alleluia, alleluia. Te Deum laudamus, Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus. À toi Dieu, notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo, Signore, o eterno Padre, tutta la terra ti adora. We praise you, O God. We acclaim you as the Lord, everlasting Father. All the world bows down before you.
Preghiamo. O Dio, nella gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito, hai confermato i misteri della fede con la testimonianza di Mosè ed Elia, nostri padri, che hai mirabilmente preannunciato la nostra definitiva adozione a tuoi figli. Fa che ascoltando la parola del tuo amato Figlio diventiamo coeredi della sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit in nomine Domini benedictum. Ex hoc nunc et discue in saeculum. Auditorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ante clamamus, ex omnes filii Eve, ante suspiramus,
Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette,